maa ɲuman baro ti ban o e bɛ maa ɲuman dɔ dɔn i tɛ maa ɲuman dɔ dɔn n'a fɔra ko k'olu ka baro kɛ la ya'rifuhum illa man minhum maa si tɛ maa ɲumanw dɔn f'u yɛrɛ dɔn wa maa si tɛ maa ɲumanw kanu fo ka taa sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ a ji dɔ de bɛ e yɛrɛ la o tuma ni baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigira k'o dajuru di Madu Kire ma an b'a fɔ alhamdulillah fa ni'ma hiya émission kunandi émission hɛrɛma o ye maa ɲuman baro ye an balima radio unité lamɛnbagaw anaw kanu ɲɔgɔn n'aw terikɛ do n'o de ye Elhaji Kasim Kone Mali Bamako kɔnɔ an bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ ma ka a ɲini bɛɛ fɛ an ka ni émission in lamɛn ni mɔgɔ ɲumanw ka ko de don yan'an ka lamɛn a man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma salaman 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 sala salaman 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 sala foli kɔfɛ sa mɔgɔ ɲumanw ka ko ɲɛ de fɔtɔ don an ka kulomajɔ o fana la dɛ maa ɲuman baro wa ko duman ba ala kira baro de ye ko duman ye ni ko maa ɲuman baro wa arajo unité baro ka di Qur'an baro wa ko duman na ala kira baro ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ maa ɲuman baro wa a tɛ to an ka Cheikh Tijani baro be ko duman ba salli ala Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أيها الإخوة السلام عليكم شوينا كدي مامان تربي بارو كدي awasangan wakati ma nyuman baro ale kadiu ala kira obe kenemka maman ture baro kadi ko baro bowa ayo baro te ala ere be kenemka maman ture baro te sigi baro mbejano baro yi ma nyuman ko foli anya ye ala ere di fololawo ngale de ma nyuman ko fo aka kurane bayin kono atite mo ka de maman ture ka fo ko ma nyuma ya ka fo aka kurane bayin kono ka kla ka jonshu ka ke ma nyuma ya nyini ni ka awo kuna ya nyini kamba soro koyi awo jom mana ika fini bo ala ki chesiri ala ka shuba ka shu ka shujo mamanturi ay mamunu me shuban sunogola olukotere malik imam malik bokum olu na nyogona olukote olumunu me shube ban sunogola olukote ko jomunu me shuba ujo ala na flawla urudula ala kufawla ka salatu ke kira bayinka awo kono lu ya nyini ku ba soro o da matere maman ture jomunu mana banka manyuma ka jomunu mana to ka wuli sangani wakati ka bara benido ka manyuma kanu ka manyuma sekere manyuma ku kanu maman ture joro iba soro awo iba soro epi maman ture ala be fem di manyuma nu mama joma manyuma nu segereli la manyuma nu sirala bolila ibe mun soro manyuma nu ka bulonda la o ti soro ika sokono ko ala to di joma kito ika so feo awo ode kama sangani wakati anyanga baro bla kan kunshi femu ma ode manyuma nu ukanuni usegereli ka klaka jemukan sigi amanga nyama ofokwe radio unité nyama so anga fodi belebele buye olumu ya klina nyuma soro ka baro do sigi radio unité antenne sanfɛ ko kerengere ko ka manyuma ko foka jom siga manyuma nu don tuga mina manyuma munu dogole do ancela amso bu don tuga di nu tamashiyan ye o kama sa amfene maman ture ame wuli ka manyuma segere o kana ka manyuma ko fanyi anga ni kene bayin kono awani wakati laban ina maman ture an kelero ka wele bla nyare la kawo de mako yanga kene en kono yanno
Anfa na karamogo ananga shigo ala ka hine ane alsameshu bele ajilina no Sheikh Ismail Dramé ske ala jonyumamba okundo Maman Touré manyuma tunya fene koyi awo anongo male do nyare la kaburu doina ske Allahu Akbar ale dinge noe Madan Dramé ni beko amako Sheikh Mama Dramé Maman Touré ayi wele blama bituguni koyi akana kana kumanye ala jonka Maman Touré ka maw faru la funi manyuma nu ko foli abe farfun di joma bi abe na kumanye ala jomba kan tuguni iske awo jomu nana ka lailala ka darapo korota Maman Touré ala kunye lailala gundo di chebamma awo shuina amena baro sigale de kangoyi awo nyoro shirifke okodo Asajalo de okodo Mamadou Sherifu ode okodo no shagana hamala hamaulai shuina baro abna bola ale kankoyi kani ala join ka kofo mawi awo Maman Touré ko fem bet sega fo anto doni toine ami doni fo ola shuina amena baro sigi ni jomba yinka Mama Dramé ale bena kana doni fanyana shagana hamaula kan Maman Touré ka erkele walma erkele ni kla kota kibe ni jomba yin ko fo mawnyana ibe doni ne fo ala ibe doni ne fo o kama shuina sa anye wele blankara mogoma lo Sheikh Mama Dramé na le sigoro benebe nyare la ka ofema abena kana kumanyi shuina bajalo deka no shagana hamala hamaulai nyoro ka ka shirfuke aywa abena kana dakunya damado ko fanyana shagana hamaula kan Maman Touré ni labon sabatile do anta blada girinda la koy 20h o temena fe anno sanga muka anikele ni labon sabatile do Sheikh Mama Dramé bismillah ambe la me barabe fo amba munumba na me ambufu am famunumba na me ambe do kuye aywa ka foli kerengere ko atenkula ambal make una ambal mamso aywa foga sandiuma ananteru nanjenyo ani limana be aywa ani mawma ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah ambe befo ka be ka watima ka be sigiyoma aywa ka do ke be ka do nyini befe ki yere fo mamad aywa ka do kiye aywa ka do nyini fe aywa ki yere barkada aywa ni ya me joni kunandi ibabo sawo nyuma niche je sababu de de ke la sawo nyuma aywa an kuma kan bila siya rajola mo bala me bo ni majoro sababu la ite foi soray je be o sababu de ambe ala de sotigo fo no en fay anan karamo berital me do kai ana tribe ana bara nyombe ana ka demba be ana ka kabila be ambe fulla subema ka fulla senere fulla sembal makema ne Munir Dramé do kai inshallah ka do nyini afe ka do ke kalandembe ka do ke muridu be kani na Allah taala fala kanu sakuduma ala kanu sakuduma ka foli bilbil ba ko tewu khadijatul kubra la ajama Touré na jajon na teru na barake nyon be do ku be inshallah ka do nyinu fe na sona alhamdulillah rabbil alamin be alafo ka kanu ka barkada manyuma baro foi mandai ale de gadini baro be parce waliu ka baro de gadini baro be ya fania waliu de qur'ane wala mawi ala kida di bema ni ba fe ka qur'ane noro mbe qur'ane la damu mbe qur'ane la ala kuma kanu damu mbe ala kida ere kuma kanu ni ba fe ko do ita don fika si waliu de ma ya fania waliu de psika kuma gain wala wolu di psika kuma gain défini wolu di psika ala kira fo mai parce que ni go de kuma ala kira kan ro ni ga sika kuma ala kira yere ka ala bi bom mau ka kuri kono ala ma de umbe daira mi ngono no yi ala ma dia kuri ala bi bo kuri kono abi iblale ala yere ga ilahiya kuri kono e kuri jume ala ka sibaga kuri abi blo kono
wala ma mun be wali baro bo ni ya baro la me amun ye chien de ma fo ngalunde ni ya chien na me suno mun dlanindo ka fabriquer ka falsifier ka dlan ka da maula mulu fo de ni olu me ka bibi olu foto yire ni me kasa do mola kasa min bar ma de siga kuma kauna no de na la jonga baro be bo na be bo akadi ka timen ngoni kanga akadi ka timen dongli kanga kuma mun be nu kadi mawuye je kuma la olu na ala jonga kuma tikili ala jonga kuma kadi ka timen ka parce que ni ko ala jonga kuma fodro ala de ba noro la ma boy nenga bo fen febe na boran nenga ni barka ni noro yi obudu aka duskumba ka yoro ni kele wala ni insha Allah ka akhbaru laje insha Allah ka kibari laje ali dongli dalaw ba dabi dongli dalaw insha Allah fasada ya kufo aka baraw ala tabulu mun dama yulu fo khususiyatu do Allah ta'ala bulu Allah be jongi ngere naka bunyaye ni jomi aja bo mamun be nambe manyimo nga barubo abinyina nyele fene fe gasi gase kana ke doron dabe nani mai mbadla mbada nga shegula ibe fendo kuma do ibadla ka shegula iji aka beni che na beni che bi kungoso akofe kullu bi wajibi ya mauka ni manyimam baru abina fo alakira ka hadisa de parce que alakira chenta bagayu de ulama mun ko do ko ulama warasatul anbiya doni magawi nabi mon chenta bagawi je don magaw tere me wajulu ke mo so ngasika sara soro tere me wajulu ke mo so ngai tajijo me wajulu ke mo so ngamabuluza ani nye to ka sekanye ni mawuye nye o ka ko ako kalmo ke ko tubarikalla ko femba bulu ni ngoni ote anu cheka janyona anu cheka janyona anu te ko kile ere kono ya famia anu te ko kile ere kono ala ka jong ala ba ka jong digiri don jong yere dama bi nyogon digiri don shana madama Allah sana bina jiye kono no e jiye te misrai sana bina te misrai fi wali yaddo ni wono ka nden do yayi wa ko Muhammad Saghir yayi fune wali abina du zabiya kono do zabiya de ka chani misri jiye lawale ala batu su danga ni zabiya de kunga chani misri abina du zabiya kono insha Allah bena yi nyon fa ya Allah ya kilen Allah je akwa ma goce ko ako emana jiye mono folore abe mala jiye ni goli yade aiwa ni wali yayi wali bi nyon kalama wali bi nyon yorodo nin na bali je ko ni na nyoye ay haddo ka fo ni dawga je mai folo abina ngasa na kuma masi san biduru sana bangini ce nya famya ni kira ka sura ma bangere ni so ma bangi san biduru sana bangini ce aywa Allahu akbar alda ya man qad tafarrada bil maqami alde wal blanco da shamalla ski tu shamalla ka babu kono bi shamalla ile joni jondo afaye muhammadu mudu haidara shamalla kan nasabu dugulinte ka min shamalla fakata si alakirama anasabu jelin bangulu ma bismani masiki ma bisabani mashi alhamdulillah wa sallallahu ala nabi alladhi istafa aywa ni yamina ulakata ba kilingilin takana kilingilin takana fakata si shamalla ma no ta la fiu ni dosile me kala nimbe fe ni mi kala de ka dursi amone mo yoro ni kala ni qasda dalaw be gafo be se gafu no fe bon ni be kala mo no fe fakata so iba dambe mi bala iba ka dambe do ni tuina iba ka nasabu do ni tuina kala mo boran na ni shirfi kondo fakata se ala kirama o taso kala mo go silsila be kala den jolim be bulu usha malai Allah ta'ala na lakitli kadi jema ayakitli kadi malima waliyu bora dugula khutubu bora dugula ngasa khutubu min bora malla insha Allah kilim bede wasote kama fo mai kama wasuila waliyu kacha waliyu bi nyon so dangan kilina waliyu bi nyon so baruda kilina tenesu waliyu ka hadrabe o bi sangulula tenesu nyon so ray waliyu nyon so ray
minga waliya sele no de fagasi voilà minga waliya sele no de minga waliya sele no tienga o waliyu be taw be nyogon soro ye o waliyu be nyogon do ha min kalfale me mina obodo awtadi be waliyula wa waliyu do ko awtadi o waliyula alqali be waliyula labtalibula kutubula waliyu yesikiro masikiro mo yekata kabu mana je ko no baso be waliyala boni ma minga wakati sela sa ni dugolo ko minga kalfaila sa kunye bitaka kalfaila kasaibe ni yoro eki jija ni yoro kungula bo duko ko dogun waliyu be ko hadra be ubi nyogo suru hadra lay beni tatugo do bi tay ko nye komi do bi tay ko kabajiru do bi tay ko kono mi me pangata do bi taw tatula beni yelen tugo waliyu be nyogo suru ni fembe dugolo sa be utasi ubo diskito ni nyonche Uberonge. Allahu Akbar. Ski. Nimbalo de kanga jenso. Ala ko akanga nimbalo hagere jingana je. Je ka nyiran sana. Bona la jera. Wali ube ala deli. Min kanga bwala. Nu benola. Kutubu babi. Obela soma. Obola sa Allah Ta'ala ma. Donc ni a famille foi te digi dugukolo nga. Foi te digi dugukolo sambe fo wali uba khalama. enne no tegele ne anon la be ba tegele mamuni go je soirée anon au no antikili ima yara ma deni so ko shila kasi wakati doma yere bena yala bena to kama ko do ile ba ko je tete nichi mati da ala la ganza do shifi pour tout shije ou te kama ko fo do ala parce que nous makaba boye do ka bi shifi pour ta shije ou te kama ko fo do ala uluma kabako ulubina te ubitati ubesu ubeseli ubehiji ubejagabo ubenyuma yake molite fuyi do alala mado be ala bolula kama nagangono ulubunu test ala yera nofe ka deli abina daile lui sana be daile abita mashin la bokata mini boyga kure ngono wasoro ye wakati janga kono de wasoro isenga na de wasoro inyal na de ye toro sugube kun abete menife bo toro foi tesi mafikata sur wali ngo kalama ubo befene kalama Allahu Akbar ski dugulu ko kalfal min numuna numbo kalama bo ala on gadi sha mallala ka si robe malima sha malla asajalo dendo kusebe mamadi dendo ala ya gaziye anga mali gaziya la kasi yorobe nyoroma katla ka unyere fene gaziye sha mallala niche woli ga mo tela wi ele ga mo bula niche dulla sha mallaka ko ne sha na sengana de kasena ako ni mami sengana kamala gamala sha mallaka tono mana bamsa sha mallaka akwali musomi no ya gadda kasi kitaka no gadda mena na mawuli wa ya sha na mala mawula ani ndaga yere segeza bo to be beda ala jonte sega lafia ala teri sega lafia ulu yere manga lafia nyini fene ulu yere te lafia ene fefene ni lafia sugu do be non na do be sira no so ala te feki ko dona lafia do be non na ala ka jomba madron abesira gaziye do be non na do abesira ko ala te feki ko dona ma de buri shetane ma sen na de na ala be kan nabla de bo sha malla wurde mi nan baka ame kuma wurde ga me doni fola no bana shamala yere ka bunya ala bunya min kai ame do fola no bana muqaddam nunu ulu munu sham muqaddam mi si shamala ma wati usara ma ku tutumina ani shamala yuga ku dafa tumi na la sona ma fi ka don doni bi barokadi ne wati ma kuro amma dombena tudu dombena kuma tudu la melaw bana kalbaw bana usigile meka name akadu ya nga femvuye minga doye ni ya mawbi lame ibiga feni fo minga doye amani na alafe munu kadi mawyi na be se karama diun shuku ke ala koka ala mawdu nanda anga se ko lase ala madiuma mami shana ahmadu tijani radiyallahu ta'ala anhu ibadu ali baji badi ali baji wali bega baji kuntu shama tijani ka baji de la wali ube ski
alde kanto akhbar do sima ko raqabata ya hatani ala raqabati kulli waliyin ako nisim tabraf labin waliyu bek min ladun adama ila nafqi shuri adam nan fa adama la awata si jien bama nisim fla dalimbe waliyu bek kan sanfé nisim fla abi waliyu bek kan sanfé fota si jien wulima wali shi sen da lentene sen ne Cheikh Tidiane senga wali shi sen de sen nkana bi mana ngausa ni wali be Muhammad bin Khamina fa da mala kira ko fe Muhammad ni to ko wali ni Cheikh Tidiane ka usaye fakata si jien labama ski bo o shama da Tidiane o de Allah yini ibado warmade kusabe waliyu ni gara kutube dugulu be kalfaima sankime lega sankime dafara khalfa wala bina Cheikh Tidiane dugulu khalfata Cheikh Abdul Qadir Jilani ni kofe aywa Cheikh Abdul Qadir Jilani Baghdadi kaw ya blinga datike ha ablinin ka datike aywa waliyami na labnu dama fuga waliyin fa ko nyaw ko alala ni ko alala amen do wakati waso nte mana ukanga ba ما دون جونا كو القضاء لا يرد القضاء لا ترد تلسي على كيري ماشي سكو لا سي ايو لا في شتي ثاني فين نو تو دي لا اي رجال ما كالاني ابي الله سلو وقتي من جويا مويناكا ما ني كيراتشي بخروي ni majuya isiro imajuya ima igache ya amadafa masikiro de bijuya juguyan ya talando de mu juguyan de ya ta atafiye o de ba nyaka mo mani ma juguya itike che ke dalendo muso goro busulan shishila ha ibe yele ma la muso be dalleri ibe dawleri muso be wuli fajiri mon daga sigla ke dalendo dlaga e mo la wuli ke che ba ko ke ala tiri ibe ala tiri amomi adu toro ni ta so fio ala ba ni ala bi mo ma fa ba bli dala wallahi jiye kono kamana gambi jiye kono kamana gambi jiye kono abi ala kele bulu de kanye shaka joni moma ikase ki tese Allah no fe ki wuli ki jo balo na ala ya da jonga aya da doka ka koynye no willa ka jabo bo ata kono to mini yere willa ki jabi bo ita ayo ga ma ko ako amman yujibul mutarra idha da'u ako jon mi kamana gamba to jabi ni kamana gamba to ali ala wili ويكشف السوء هدي بجوما ولي ما جوما ينبيكا ابي لما غني كدغلو خليفه ديما لا بيكا ميني نا بودي ما مو تسروتني ابا ولي ني تسير من بلا يكا تسير ني باتو ابا ولي نبي موسى يبوم بني اسرائيل ايجيبت دومي اني ما با كيمي وورو دي بورا ما با كيمي وورو anu bora unu na se dangama firaun na ka kelebulu mimi firaun na ka kelebulu nyebla we ma ba kime wulun vlaye ha kelebulu nyebla dro ma ba kime wulun vlaye luchera munu me boka ita Allah je ya ita kenen labbe sani kelebulu ne be bo we ma ba kime wulun vlaye ima wo wakati Musa ngako ako innahum la shirzimatun qaliluna ako ni kelebulu nindi Musa we jamagulu pidinu ne do وإنهم لنا لغائزون أخوي بفق من الدوانا أنا بوكا ما على ركوك نيولا بوسا نيولا بوني فراون نبوكا نيمو تشيرو نيوبوكا وكا سانسو كونو كوبوكا جاردين كونو كوبوكا نفلو تشيرو كوبوكا ديمالا وبنا سي موسى ومغاتي ني تاورتي موسى يمكنني ناجي فراون كان مغو فيني بيكون في دو فيني ميتل بيفي وكوموكا بابانيه Musa Samiru na Musa ma ko cha agwali kunanto du wono ko ambe fa kilingele ni kamba ako sisa flene ibina imna na mbla solution tibulo to ya tibulo obi ambe fa no fa sisa ako ama ko kala inna mai rabbi sayadina ko chene ako bonga ni mana kai ni mabin no fe mabin kishi bo ni jon ni maso degré ma fi ka so di ma ni kamana gambu ni dala kana fuyi ala de ibe kamana ngai mana bune kana fuyi jije ka ala indi e ga mine bani kolosi mine bani ala ti tuyi na fula jami bi bolo ni kelemi ki sogola de ni masiga fen faraka ala ti wallahi ala ti to kamana gamono mashita ala wele na ala bitonyo
wama ana bidhallamin lil abidin te mashi tonyo ki to kamana gangu itole mbe ala no fe ala ntibla fiu fu katani wuli ka bondala na ala yibla amma kamana gangu wuli ka kefa wal makki to kamana gangu bulu wakatani abina fa ala itonyo abi bodi ale ko kiraw ka ko kanu yaduna na ragaban wa rahban ako kiraw tun kiraw wa masawele ukan ni manga hinela usani manga yangatanye usani manga yangatanye bo Cheikh Tidiane willa ni toyi ana na daileni kai ay fatul mubinu kai daileni ba radiyallahu anhum wa radu anhu o fora wali o fora nune maje kono aw masajira uma ani min fana duma ani sombe min duma ku yere jena noyi ni min kayo ajera noyi Cheikh Tidiane na ka ni yo bedullah ani kala ni bora du kono dro ay du golo nyugo kala nin ta khalama we so banka so ko fala yele magon usina ka do jardin do kono ti uduna jardin ngono chenchem be abe sanui ski ago kala ne makiti ite doche Allah akbar ago che ite doche kala ne kala mo laje kasanu fensele ne duma ago kala mo ago ga akai ako doche goi ako kala mo akai ale taba kono kala mo go utala usigina kana so ata utro sidile abola kala mo bana asira ne fukata nimba ama wasanu bonenga asigina kana nimba anase kala mo makanisi kala mo raboda kala mo kumide kala mo kumata mo go kala di kala mo e utro sidile kumata yore ago ibule aje ago yende jedo ego yende jedo ntana ni yedu kulo wala dega chama laga tala nino willa kabita hiji atala se doma ya suru mawbe hiju sena atala se waliu doma asile wali keima o ya bismillah o kile nga bismillah ko kibitami akwa mo kumbika mina da hijira o kwa ma ko nti bali hiji tagala nga samila fendo fiye ni sona boke o ko se mani hiji ako fende minga usane mani hiji ako basfe ako wadu gujuma ako bo malla ako be nyoro rodo ako mi nyoro rodo ako ta shirifi do be akatli bole no sisa Allah akbar tafi ni tarafi iba gurdi mine ni gurdi mine ika signa adim sudo be ayo wele dim joina ako nyebena ko ne botigere ako kabala kan na manyo ko msui ako tawurdi mine kamo gembulo ni tawurdi mine be signa min dim sudima ako sisa mimi na untu ifi ako tani mi na unyi ni ga mi na wata ay mi na unche signa ana ba kama wulita atani yo ana le shama la fi ayit le wati ke wati tamane ay wurdi mine le asikali mi shama la cin kaba ko mun fai shama la ka amu yoro shama la don la shama la ko karza kamalin to ko musa ako wulanga tan sina yala insha Allah bora una na nyoro aeroport keneka usla aeroport keneka ago kana ago ibulu dan kama ngunga ya Allah ay ibulu da kama ngunga ay fa dro pana bu fa dro nyebu la aljina kono Allah akbar aywa ay aljina munai kam kajona yoro dola ya Allah aljina yirde no kare kata makakadu la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah iski aljina munni na yi wakati mi na tlarola amina bona yi wakati mi atara jigin yoron kaburu don parce que abora na yi yoron mi na kun jigina na yi awa fo kaya hakili shuye ayi hakili shuye ayi hakili korotiya ima ala go kafiru wa go wala fatana alim baban min as-samai fadallu fihi yarjun la qalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qawmun masurun akwana sangulu dado yele mangawiye kuga yele sangulu daife kuga yele ngata sangulu la nubi ka yele wa fo kinye wala de ko che kante kame duguma de ko che inkino ka anye korotiya de no yala girai o de la masunga jiga ya ta yoromi abajina yi atara jigina nyoro kabudongo Siji na dron ni bulu ba kama nka ai fa on naji anye wala nyoro kabudona atama na kadona ago ni chem farla nyona go si kata sha wala de ni fa tai kata kadim so di ma go sha wala ko fete na buye fi amle
so a ko wurdi dama aho sai ka ai mun fi ka ba demso mi o demso kuma ma fo sha malanya na akwai makanya na ngasa ama fem ne ma fem fai funi ka ko yira le ala bugati mi ne fitin de woli ka kola ama so aho ko ndese ki o shakti jani de wurdi bo fes ne ga bugati mi na dafa akono mamin dugulu khalifa ka kampi ayati ni na kata dama ama abesura yoro me akwa ay takli ya fanfe ski nana tigi nyoyin min bi bolo ni kan adama atigi yere ba dafa atoba bulu akana ka ko na ta dama kama dama de ababulu ngasa wala ko benati mesedo ji yalla bayna ala te sira foi boble ni shakti jani ngasira te suno no kunta ni ngasira ko me ba dama ala yo ke karame shakti jani parce que ayani ni ala fa ala sona amina fa mobile Suleimani mini ala fa kusebe ako rabbi ako wat fatini mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ala ni deli kam masayadi masami ni onti di mo mani temanin ko fe innaka antal wahhab ede soni chamanti kusebe o min dira Suleimani mare o de kera shakti jani tanyoy kadi shakti jani ma aywa هذه شخصية محمد الأخضري ما أقولي قاتيني ناتي ينوي يقدم شخصية محمد الأخضري بالله عليك وقتي بنا دفع وقتي مي أيا ينين تيجي نسيك نوي نادما لا يبفن دندو شرطي دمبلو سيسا جوني ده نكان عادي جوني نوتي ناتي بسيك نوي وكاداتي وكاداتي ما ala ko khususiya de ala ka fembe kerengere nino nala ko fon fe mettre mani nga bulo fe ka se karsama abati mo ka bulo fe na mati mo bulo fa teso abati mo bulo de fe wajibi la khasulu qasima aywa bo ni le skhari ka ala akile nga le skhari ke una na ira ala ka fo ko mami ni papier fe bunya nga ka do so do de ay ga ina di mamma do so do ko yara la de do domo da beti ne yere ga dafe so beti ne ga dafe aywa do so ni marfa do so ni kalakse du jara ko kala no ko che do beti me ambe na be na teme abala jo ko mo bala ema woli ya abina woli ya de kala ninna na o ya la jo ko kala mo ka mo bila anana kala mo ya la do ya la ja ya do ni ne do bere asira ma ibulu da kumulola akile nga bulu da kumulola asuna wora abi wuli wakati ni don so ya be ne ngasa woli ya dirama sunu moy mono woli ya doni be no so ala sunu ngono ala ka fembe kun fa yakun mako bala duro ho kedro abike ni willa ga bosnu wadra aya anaduna sonna la asuru woli ya dirama kama aya lami woli ya ko la sunu ngono kilami woli ya ko la sunu ngono Hollywood boke ali bi Hollywood boke jana madin yele maka ki aljine din yoro ni kele che ne madala ko chente o te chenza ne madala ne akengaloe o che ibsika akengaloe ngasan galondo o te chene ma chene yele ma Hollywood bake o ba yele ma na ala to parce que ni woli yoro alaka bunya bu no fe kusiba nyechi ni woli yoro alaka karama da fali mu no fe witi mesira osira min fe ala so ni ba mo ka timi sira fe na ala ma so mo ka timi sira osira min fe witi mo ka ala be so ma be ka timi sira fe ngasa sira no gole ni kodo bepse ka timi sira no gole bepse ka timi sira be fe mais ala te so ngoli nu aga ma ba ka timi sira no gole fe o attention ni ko donc ma de ka la sira ma de uma ni willa ayeni ndama ko boni mine iba tigi ni na tigi nyo iba dama akanga fala fe mi faraka abu faraka Allahu akbar ba willa mala tiliya kama ko isa chama ba ni anana nyoro anali nyoro abila shirike ni wakati ni yasuro abisira fe nani maoma mi nyo na sigaro la kuma inkunti ko abasuro kuma intoto Allahu akbar kuma intoto bulu foka na senyoro sa anale senyoro wakati mi na itle kilenge katle flage katle sabage bebe katafo shirike mata amata musoro wale na fa ako namba mi na ko mata fa ako namba ina ko yende de ko imbo
ko nanda ku ko wuli ka tafu ni asoro fene kele no kati si wo kono wo mini mashi sika dunga si ama iba ro nyoron sunu ani murtani sunu go sudu na ni kasu ni be do fiki bri talimbi sigo wo kono bolongolo ni mono mashi sika sama fi iki kumbri kadun kasalema asigle meni do so ma go do atle wogati shirika kumbwa anyeba natola tamala khana anana salima habisi daima dan yi korota ale mi bugu dai dadi korota ale dadi korota ai Allahu akbar akina khatama kashama kana do sonnala sokoro nimbe soferala dai korota wallahi ni nakali fantan na ni beite malu ninte mun manaka kama fawiye ni kera nyoro ko so temante yiri do be yiri sunyara ado o so jobaga anfa korba do bala no sulman drame ala ku bela hine unan fa ube bala kan nema kono be sulman drame ako alere de yiri kuma alere de bulu yiri chekai unu na kumna yiri tiga dogo ko agoni yiri chekai tiga limale yiri be nyoro ne re bulu ma ala yaide ha kangalumo moda ayiri be alibi wotala gobo madwala boy madwala anuguli matu tukola alibi yiri bilibili ba fenete ha sambi wulunglan kubi sambi sihin kubi o yiri ba tukola alibi abe sofene la alibi no so yiri nguna obola shirigana ka gara de ko yiri ka ma fe ka tige ko muna ko fuka dole tira fuka aleti sega an be fika de yoromi aka suru yenno ma sisa an ba fika dole tira bonna ameka nyogo sama tigeli ko de la parce que ali ka suru yenno ma ako ko ai nangala je unna na ko abana ta yiri ndu ako ka aka suru ako ko yiri ga suru atura abeka yiri mina abeko kuma bo Allahu akbar ni sama la tamana kana do aka abilla ki jo yo fu yo sigi min ba bulu gadi sha mallama aya dama min kan afara sha mallaya afara ako eski ako wallahi di atiki masauna tabe bunyi sha mallaya ai kama min ke ka nini kamwe bunyi ai kamwe bunyi to abulu sha mallada kimetu ka nye dukulo kutubuyi masa ni min kera ni chirama kana fendia o bunya kama akira kalandia no fe indile ni wakati adali minyo abe fengono abe nyoron kaburu dongo fatura kalandia undi aku kalandia undi silaka kalandia tala dafa shamala ka kibariya charna sa goli ube famu fe goli ulabe ani ala ka jondo kibariya me ame wuli ka nyini ani ala ka jondo kibariya me ame wuli ka nyini ben nyogo so sa malalati ama mashi wele odo aso dugulo kasanu odo aso mawu be se ka si ala matumi odi joro be ara madewna meta mo so ngase ga warsuro ala ngase ga ala to so ga warsuro okun kama ga kuntoyi sika subo to tuana odo warsuro odo aso wari ka dogo dugulo kasanu wari mi dugulo sanko odo mi dugulo rebo wari mancha mo mancha ngasa hakili kuma dafa jema gele je kuma sanu mo be jumena ala jati be mo be ala jati de ka so ko jon willa sa shamal la segre ka bani fambeje ha shamal la ni shakti jani ka nyonyela e ku nyoy e wuli yakonna ya Allah akbar shakti jani ni ala kira nyoy kusebe yaqadatan la manama shana mada ma wallahi kira nyoy yaqadatan la manama yuwe nye kaso amagani sunwe bo wali u baro abebo manyumonge mamu ne manyuma baro fa golde mamu ne ko ala gira sala sam bagele ni ko ala gira bisaka yewa olutsega ni famia olutsega yo olutsega kama ko chama mejiya kono mimbe ninu yele sementia chama mbembi shuga video be amegaye ha shuga image ube abegaye imo ke sale sanke me ila yesu kaso ema diligaye nini do akumeta sha mala yiba ka chakala nduna mamu te sambinga ni lebo
wa sanga mugati be nu ya yeto mina nu ya fo mo e wa te odo ni ya fa yibaga do ko wallahi ni odo sikatala ni shamal ne re shamal lai ko sigin fine san bismani san sabah haki abu shibo da san bismani san sabah san bismani san nani shibo da ntale nyanye fankara moye ne buye ako wallahi ako mo bayi nuba akibari afo chaman bayi kan yeto la no ba choro bala mai no shamal la choro bala mai na sai fi ka yeto mi ko chaman bayi yele ka yeto ina ski shibe fine no kalkulum ne me gaje kan no ya ha abi funanya tani flala bo na fora on la on kala ni on sigilen do aka on sigilen do aka mo shara mala bena on ma fo makadala ko kala mo wele ma fo ma ko makadala de bi ko ma fo ma shi gada ko ngaza ale de sigilen do aka ale fabina ma fo makadala ni mi en so ibe so yere de ni ma fo kama shamala ni kala no we fara no na ke bugati mi en 40 tali ako kala no ma mitakana kabitagana an shana bitta an shana bina ngasabina natumina ala ni kira libodo ni ta do ni bi ka kuma la si ala madiu mai ba la si ibi hakimin do ala ibala si ni abina natumina ni ta do no misigilo ndo kabina ani shakti jani kelenga nyo ako shakti jani ako ke ko ki simple wali be samba ako simple ko imba fe ganye fa ako singile sha malla si singile ni shakti jani si ala kabata ya hatani ne simple mi mflenia kwa dalini wali be san kan sambe singile shakti jani isha malla tai singile ni tai parce que ni ka tasira isha malla de bina tufuka ta si je wulima singile mi ke tai e de bina tufuka ta si je wulima singile mi ke tai cɛ kuma n'a fɔra soltala bon ala ka jɔnbaw wulila u sera ma u bɛ s'a ma wagati min o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛɛ selen don ala ma caman la yɛrɛ dɔw jate a ko karisaw ni karisaw bɛ se ma mahazu sila tuba o bɛ se ma wagati min ani karamɔgɔ lasana wage barawuli ani sherifi datala ani shana khalifaw a ko ninnu bɛ se ma wagati min a y'a sɔrɔ u ka foroko falen don ni shamala de juru kala ka dasiri ka duma u be semba wakati ma asu selu alama u se ka mala se alama jiye fen be na te mesira do ni ce sawun sa ubita jura ni ubita ziyara be bi ka hidaya do tanai ni shirike ni yoro nu taro be do kai nu taro be do ni na fe ay kilingilin be sigi ako shirbi da talama ako shirbi da ko ni ke nga khalifa e ne shirfi data la wurdi di maw mama abina oni shamal la wurdi do tigima maw may wurdi ne shirfi data la bulu o tigila mo te wurdi bla na abla ka singa mine abesa ni wurdi anna ti ya abla ka singa mine ako shirfi data la nyo karama ki no bunya da fadi wala shirfi data la sin la nana awilla atara nyamina annale nyamina ajati kebe do ya bismillah bismillah le mo bulu no yi cemo ko way bismillah le mo bolo yi cibla mo ma ko cinige bora njoro ngana anana kana foli la kala neuna no yi majlisi sigaye kan majlisi sigi kan musakara ke ka zikri da shamalla di adamne kala neuna fa no kan sigi kan majlisi sigi kan zikri da an ga kasidatu wa ko majlis kal bahi jazau yawman ako wakati kele wakati kumuruni sigi esha mallaka wurdi kama ako bina fo samba kele batodi kala ni mu wakati ni min sigi c'était premier deuxième troisième mi nu busi ko zikrida o konnala akasida do kono oni samba kele ko ne kala ne kaka sigi yasiru min al masafati alf amin oni samba kele ni wurdi kaka an siga ko ne kala samba kele an siga doge samba kele kala ni un ka ti premier deuxième troisième leri tele warma leri fla kono ono de batuka kan barajila ono de batuka kan barajila asolla joni kama kalamo de nana ka di kala ni uma ay ni mine o shirifi da tala majlisi sigile mbaye ni mine na bunyage jati ke ba fogo ayo angala mo don na kana ni ndiku ka di makika do kai kala ni nyumando don na ko kana ndi abo to ko fa ga do kai kala ni nyumando akwa ma ko ni maundo na hidia mindi o di doro ka di ki dadi kala ni mai to ya kwa ma nga kala ndi umbe don sani ka ko tie danye kuba bedo to mi dan fen be nyon soro wadi no mani keneka aywa
n'o ye arafa kɛnɛ ye ala ye niw na kunun don min ni ala kɛra ka niw na kali n'u ɲininka alistu bi rabbikum yanni ala de t'aw ma ye ni danfɛn bɛɛ ko ala ma ko bala a ko o don an b'an ka kalanden bɛɛ dɔn a bɛɛ Seydina Ali yɛrɛ ko ten a ko ale ni maa o maa bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ala kira ka wagati kɔnɔ a ko ale ni Seydina Ali y'a bɛɛ dɔn n'a ni min ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn a banna a b'a dɔn nin bɛna kɛ silamɛ ye nin n'aw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ a dɔw ma silamɛya Seydina Ali y'a dɔw ko fɔ maaw ye karisa bɛ laban silamɛya la karisa bɛ laban silamɛya la karisa bɛ laban silamɛya a y'u jate k'u jate k'a bɛɛ fɔ sahaba minnu tugulen b'a nɔfɛ sahabaw y'a ɲininka ko i y'a dɔn cogo di a ko depuis don min na ala y'a nakun wadi numani kɛnɛ kan ko o don a mémoriselen bɛ n kunkolo la ma ɲinɛ a kɔ e bɛ yen ne bɛ yen e bɛ yen ne bɛ o don e t'i teri dɔn ne tɛ n teri dɔn fo ni ala y'a ni min jɛ ni t'i muso dɔn ne tɛ muso dɔn fo ni ala y'a ni min jɛ dɔw bɛ hali bi ni dɔw y'u muso u b'a dɔn ko nin ye ne muso ye o tigiw tɛ kuma o maaw bɛ ala bolo n'olu y'u muso ye u b'a dɔn ko nin ye ne muso ye olu tɛ kuma wallahi dɔw b'a fɔ mɔgɔw ye karisa bɛna kɛ ne muso ye mais gindo min b'a la o t'a gindo fɔ mɔgɔ ye parce que ala ka gindo ala ka kabako n'a y'a kalifa maa min ma cɛkɔrɔba yɛrɛ tun b'a fɔ kuma bɛɛ an bɛ pila ko ifsa o sirri rububiya kufurun ala bɛ gindo minnu kalifa hadamaden na maa minnu b'u sigi k'olu fɔ fapara pa a k'o ye kafiriya de ye i b'i da de a kan i ma hali sogo dɔw bɛ yen n'i y'ala ka dɔrɔya tiɲɛni sogokan dɔ de bɛ hadamaden kunna ni sugura sogo ɲɛnama la ala gira ko ni sugura sogo ɲɛnama k'i kana ala kari maa si ye f'i teri walima maa min b'a kɔrɔ dɔn n'i y'a dɔn i b'a fɔ a tigila mɔgɔ a b'a kɔrɔ f'i ye k'i k'a fɔ o de ye n'i y'a f'i jugu ye n'a ye juguman fara dɔrɔn a bɛ laban o de ma n'i sugura n'i ma se ka maa sɔrɔ i b'a la kali maa min a to i kɔnɔ a sogo kɔnɔ bɛ san 40 k'a dulonnen bɛɛ parce que n'i y'a la kali don a bɛ bin n'o tigi ye ɲuman fa k'a bɛ k'o ye n'o ye juguman de fa k'a bɛ k'o ye karamɔgɔ sugura dugu jɛra a ko kalanden ma a ko kalanden a ko naya a ko n sugura surɔ n ye n da bi mɛriwurusi ji la k'a min ma fa n wulila ka sɔrɔ n bɛ k'a min a ko taa sogokan kɔrɔfɔla ɲininka a kɔrɔ la a b'a kɔrɔ f'i ye i bɛna fɔ a ye kalanden bɔra dɔrɔn kalanden dɔ bɛ yen o y'i bila a nɔfɛ cɛ k'i bɛ taa min a ko n bɛ taa ci la ci jumɛn a ko n bɛ taa karamɔgɔ ka ci la o ye mun ye k'a ko k'a sugura a fɔ a ko n kana fɔ mɔgɔ si ye ko fɔ n ka taa fɔ sogokan kɔrɔfɔ dɛ n'i ma wuli a b'a nɔfɛ a bɛ k'a nɛgɛ k'a ko k'a sugura de k'a y'i dabiri mɛriwurusi k'a wulila ka sɔrɔ a bɛ k'a a ko karamɔgɔ kɔnɔ cira a kɔnɔ cira a taara ci fɔ min bɛ sogokan ba a taara ci fɔ ye ci fɔlen ye ko i ma fɔ mɔgɔ ye ko ayiwa ne ɲininka i y'a fɔ mɔgɔ ye a ko min filɛ nɔfɛ nin a ko nin ye ɲininka n y'a fɔ a ye a ko a ye mun fɔ a ko karamɔgɔ kɔnɔ cira a ko wa banna karamɔgɔ kɔnɔ bɛ ci de a ko taa n'o y'a sɔrɔ i tun b'a fɔ mɔgɔ ye n'i kun nana n bɛ kɔrɔ min fɔ a la se bɛ ala tun b'a ko ye n bɛ sabara fa ye k'o sara ka bɔ a ko masa nin ye min fɔ a bɛ ko ye o taara karamɔgɔ ko karamɔgɔ k'a ko cogo di k'a ko k'ale ma sogo in kɔrɔ faamu a tɛ se ka ɲɛfɔ tile 3 dɔ karamɔgɔ taara lahara tile 3 karamɔgɔ sara o de la adamaden n'i sugura sogo ɲuman na kana ala kali maa si ye f'i ni kira ko n'i ye sogo ɲuman kɛ dugawu k'i yɛrɛ a bɛ kɛ sogo ɲuman in bɔra ala yɔrɔ nka n'i ye sogo jugu kɛ o ye sitani ye a bɔra sitani yɔrɔ n'i wulila i k'i da i tugu ɲuman fan bɛɛ siɲɛ 3 i ka lilafi kureshi i ka siɲɛ 7 kala k'a ɲini ala fɛ ni sogo in ni hɛrɛ don ala ka kɛ hɛrɛ ka d'i ma ni tɔɔrɔ don ala ka yɛlɛma ka b'i ma i bɛ woro bilenmanden 7 i b'o saraka kana ala kali maa si ye a banna o sogo bannen pewu sogo ma ɲi dɛ ni dɔw ko k'u sugura kaban n'u y'a fɔ dɔw ye dɔrɔn dɔw bɛ siran de parce que ni dɔw ko k'u sugura dɔw tɛ sogo ɲuman na u bɛna min fɔ n'a kɛra ɲuman ye o don n'a kɛra juguman ye o don an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ a ye k'u teri dɔ tun bɛ a tun bɛ kalo 6 kɛ a tɛ sogo nka sisan n'a sugura min na n'a ko ko sugura na dɔrɔn a bɛ kɛ sirifukɛ ko a ko kana kalanden ni min nana ni wari ye dɔrɔn hidaya ye a lase dɔrɔn kana foyi fɔ an ɲɛ a ko an b'an ka kalanden bɛɛ dɔn kabi don min na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ dɔn min y'ala ɲuman ye an b'a dɔn min y'ala juguman ye an b'a dɔn kalanden dɔ gɛlɛya y'a minɛ a wulila ka na Cheikh Amadu Lafi a nana Cheikh Amadu Lafi u b'a ko tɔgɔnɛba a ko karamɔgɔ a ko n nana balo tɛ n bolo n nana i ka balo de an ka taa don ka dɛmɛya la Cheikh Amadu Lafi ko balo se ka bɔ hali san 100 t'a bɔ ala kɛra san 23
diɲɛ bɛ ka marché n'a ka hadisaw n'a a ka kumakanw ɲɛ hali bi san 20 ani san 3 diɲɛ b'o de bolo hali bi ka taa Chamala ko bɛ ten de Chamala ye sirru de Ala bolo sirru min asrarillah Ala ka gindo dɔw don kabini Ala ka gindow la nabi ɲuman de don masa na wagati min a tɛ nabi ɲuman wagati la a bɛ na ni waliya de ye Chamala bɛ nabi ɲumanw ka gun de kan nabi ɲuman don a bɛ nabi ɲumanw ka gun de kan masa nabi ɲumanya datugula ni Ala kira ye datugula ma ɲumanya in o tɛ datugu fiyewu mɔgɔ ma ɲumanya in a bɛɛ ye nabi ɲuman de ye ni b'u ni nabi ɲumanw gosi berekeli na u gosi berekeli ni t'u ni gosi berekeli na taga bɔ an da n'i ka fadenya jala ye a ka kaw ka wagati maaw ka tugu u nɔfɛ ni ma se ka tugu nɔfɛ o to yen u bɛ duwawu min kala a bɛ duwawu na ko ni maa o maa ye Chamala lajuguya a ko i kɔ tiɲɛna i ta tiɲɛna n'i kɛra fɛ a banna i ka diɲɛ bɛ dilan n'i banna Chamala la n'i t'a fɛ dɔrɔn i da di n'i tɛgɛ kalanden i da di n'i t'a fɛ fɛnɛ i da di n'i kuma dɔrɔn i ta tiɲɛna inna shaniyaka huwal abtar o kelen don dɛ o kelen de bɛ Chamala yɛrɛ nɔfɛ inna shaniyaka huwal abtar e ko n'i yabaga bɛɛ ma kɔtigɛlen de ye Ala ka ɲɛ Chamala ka kalanden an ka kalanden ta kɛ k'a tɔ laban mun ko balo dɔgɔya an k'o kɛ k'a ko datugu a nana karamɔgɔ fɛ yen a karamɔgɔ nana balo tɛ n ka denbaya la dɛ foyi tɛ n bolo karamɔgɔ ko ko ɲaami k'i sigi a ye tile 2 sigi maaw ye hidaya minnu di a y'olu d'a ma a ko karamɔgɔ ko n nakun tɛ hidaya ko ye koyi a ko balo yɛrɛ de tɛ denbaya la an bɛ min yɛrɛ de dun o yɛrɛ de tɛ n'i ye wari di yan ni n taara balo santa yɛrɛ de tɛ sɔrɔ Bamakɔ balo santa yɛrɛ de tɛ yen a ko sigi a ye tile 2 sigi n la sigilen bɛ a ye kalan n'o la ko bɔrɔ dɔ dulonnen bɛ foroko dɔ dulonnen bɛ i t'a ta ka na n'a ye a ka foroko in ta ka na n'a ye foroko in mure sigi ka mure foroko in kun suri mure in kunna a bɛnna mure ɲɛ kelen de ma mure ɲɛ kelen n'i ko i b'a fɔ kulo fila ni dɔɔni a ko k'a ka na n'a ka bɔrɔ a nana ka bɔrɔ a y'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ sani a b'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ a bɛ filen kɔnɔ wagati min a y'i bolo don a la a bɛ k'i bolo k'a yɛlɛma a ko nin ye balo ye n bɛna nin d'i ma n'i taara a bɛ ka nin fɔ a bɛ k'a bolo kɛ k'a yɛlɛma kuma in de bɛ ka kɛ kabako ye sisan balo in nɔfɛ n'i taara i bɛ taa nin k'i ka jiginɛ kɔnɔ i b'i ka jiginɛ fura fɛn fɛn b'a kɔnɔ i b'a bɛɛ labɔ i bɛ balo in k'a kɔnɔ a ko den dɔ bɛ yen min y'i ba tɔgɔma ye dɛ a ko den dɔ bɛ yen min tɔgɔ dalen b'i ba la a ko awɔ k'o bɛ a k'o bɛ a ko i ba tɔgɔma a ko i bɛ to k'o bila o ka don ka balo in ta jiginɛ kɔnɔ maa si kana ta dɛ ni ba tɔgɔma tɛ a ko i y'a mɛn a ko n y'a mɛn nin bɛ kɛ don min n'i y'a sɔrɔ kalandenw dalen bɛ Chamala la ni bi dabara tɛ kelen ye bi anw ta ye da de ye bilahi la ilaha illa huwa an ta ye da de ye bi Allahu akbar dadu la ilaha illallah sayyidina rasulullah mure ɲɛnkelen balo Allahu akbar iski Allahu akbar ni Ala kira ko fɔ dɔw ye ko n'u Ala kira kun tile bɛ na k'olu tun bɛ kɛ tan o tun bɛ kɛ tan ko cɛ i ye nkalonfin tigɛ nkalon b'i da bɔ mɔgɔw da la ni Ala kira kun tile bɛ na i tɛ kɛ foyi ye i bɛ cogoya min na bi i kun bɛ kɛ ten de Allahu akbar a ye wari in minɛ a ye balo in d'a ma a y'a ka mɔbili a nana jiginɛ fura ka balo kɛ jiginɛ kɔnɔ ba tɔgɔma in maa si tɛ balo ta don o don a bɛ don a bɛ muriɲɛ 3 suma ka bɔ balo in na don o don ka sɔrɔ muriɲɛ 2 de dira muriɲɛ 1 de dira ma muriɲɛ 1 a bɛ muriɲɛ 3 suma don o don ka bɔ balo in na jiginɛ kɔnɔ o de bɛ dilan tilelafana bɛ b'o la surafana bɛ b'o la diɲɛ don o don u ye samiya donda kɛ ten ka na samiya kɛ ten ka na ɲɔtigɛ bannen sisan pewu tuma min ɲɔba sɔrɔla ɲɔba sɔrɔlen a ko denba ma a ye jiginɛ fura a ye don a ka jiginɛ fura balo sɔrɔla karamɔgɔ ka dugawu jaabira u ye jiginɛ fura ni i b'a dɔn hakɛ min bɔra jiginɛ kɔnɔ mure ɲɛ kelen min kɛra jiginɛ kɔnɔ de o mure ɲɛ kelen de bɔra jiginɛ kɔnɔ nin ko in yebagaw bɛ yen nɔ dɛ nin yebagaw bɛ yen kosɛbɛ nin ko in yebagaw bɛ yen hali bi a yebagaw ma ban Abu Hurairah ta Ala kira ye dɛgɛforoko kelen d'a ma dɛgɛforoko kelen Ala kira y'o d'a ma diɲɛ don o don n'a ye tilefana dun a bɛ a ka galama hakɛ min b'a bɔ a bɛ galama don foroko in kɔnɔ k'a kɛ a ka dɛgɛminɛ kɔnɔ k'a ji k'a la k'a lami k'a cɔngɔ ni ji ye k'i min k'i fa diɲɛ don o don a ye Ala kira ka wagati kɛ ten dɛgɛ foroko ma ban ka Seyidina Bakari ka wagati kɛ ten dɛgɛ ma ban ka Seyidina Umaru ka wagati kɛ ten dɛgɛ ma ban u ye Seyidina Usumani seeduya don min a y'a ka foroko don galama don dɛgɛ foroko kɔnɔ fɛn ma sɔrɔ a ko balawu wulila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɛgɛ foroko jara o don de n'i kɛra dɔrɔn a kulera dewu
mɔgɔ appliquer mɔgɔ a ko masiba donna silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw bɔra dingɛ foro ko kalama o dun de a sɔrɔla ka baro bɔ mɔgɔw ye bɛɛ n'i nacogo don Alahu Taala bolo bɛɛ de n'i nacogo don bɛɛ n'i cogoya don nin ye nin fɔra mure ɲɛ kelen nin bɔra a kɔnɔ mure ɲɛ kelen a ye kelen min k'a kɔnɔ mure ɲɛ kelen a taara ka taa sirikɛ ka balo d'a ma an karamɔgɔ ye dugawu min kɛ a jaabira ayiwa balo in kɔni a y'an ta fo ka samiya ban sisan ne nana n'i ka hidaya ye an ye jiginɛ fura ka kura don a kɔnɔ a ko n'aw kun ma jiginɛ fura hali n'aw kun ma fɛn fara a kan a ko e kun bɛ si k'a tali la ala a kun tɛ ban ni mun y'i bɔlen sɛnɛ la a ko nka sa o tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ o tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ k'a tɛ ban fɛn min tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ o bɛ kɛ yan a b'i n'a fɔ a bɛ bunimadi kɛ ala kira ɲininka don min ko a ka tile ka taa kalo kana ci ka don ala kira duloki bolo fɛ ka bɔ kelen ka donni fɛ u kana ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ala kira kunna ka tila ka seereya ni ala kira ye n'o banna tile ka yɛlɛn ka t'i da nɔ la o ka taa da n'o banna kalo ka yɛlɛn ka t'i da nɔ la o ka taa da n'o banna tile ka bɔ a y'a bila yɔrɔ min na a kana taa ye kafiriw ko u nana a bɛ maliki bolo kɔnɔ ta a ko nin kɔni e de ye halala ye zie min na ala ka ala bɛ bila ɲɔgɔn na ala tɛ fɛn dɔn a da a ko ala kira ɲininko la fɛn min tɛ ala ka dɔnni kɔnɔ ala k'an bɛ sa inshallah radio unité maa ɲuman baro Allahu Akbar bi baro in a bɛ fɔ nin ma ko sans commentaire an karamɔgɔ n'o ye madame Darame ni bɛɛ ko a ma Sheikh Mama Darame an fa n'an karamɔgɔ n'o y'an ka seko ala ka hinɛ ani alisamɛ su bɛɛ lajɛlen na Sheikh Ismail Darame o den don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ɲarelakaw fɛ yen ma bi ale de tun b'a la ka barokan ye an karamɔgɔ ka bajalu ka belebele o kan ɲɔrɔn sirifukɛ o kan koyi n'o ye Shagana Hamala Hamawula ye Maman Ture an sera ka dɔɔni sɔrɔ k'o lamɛn bi Shagana Hamawula a ka kisaw la a ka kabakow la ani torika yɛrɛ dira Shagana Hamala ma cogo di Sheikh Mama Darame a ye dɔɔni fɔ an ɲɛna a kan bi nka an bɛ layidu di lamɛnbaaw ma ni kanubaw ma nin tɛna kɛ Shagana Hamala ka walanda ɲɔngirilen koyi ni ala y'an si jɔ ka juma wɛrɛ ma kɔnɔ alhamdulilahi ni ko wɛrɛ ma don a la ni ala sɔnna ma an na Shagana Hamala a ka ni walanda dumanba in an n'a tɔw lamɛn koyi Shagana Hamala kɔfɛ a ka mukadamu Maman Ture an bɛna sigi boli ninnu fana kan olu fana tun ye kabako mɔgɔw ye kabako caman tun b'olu fana ka ɲɛnamayaw la an karamɔgɔ Sheikh Mama Darame an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka nin kɔnɔnajɛya ninnu na a n'a ka nin baro dumanba in na jɛmukan labɛnna ka d'aw ma a denkɛ a n'aw ka kalannikɛ fɛ Muhamadu Gire k'an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalandenbaraw don ani filitiba walima ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ an ka émission maa ɲuman baro a groupe sanfɛ a bɛ se k'an yɛrɛ wele alhamdulilayi 75 40 91 99 75 40 91 99 75 ani 5 40 91 99 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم